خب نمایش رو ادامه دهیم. این نوبت بیایید گذاشتن رقم استرانیسه نمبر استرانیسه رو به شما نشان میدهیم. اگر خواهید که به کاغذهایتان ورقهایتان حجتهایتان نمبر استرانیسه مانده باشید، خود صحیفه بندی کرده باشید، شما باید درآیید به вставка меню вставка. از اینجا انتخاب میکنیم پункти کلان تیتول و انتخاب میکنیم نمبر استرانیسه. چون این کناپکو رو پخش کردیم به ما یک چند وریانت داده می شود. یعنی اگر ما خواهیم که صحیفه ما در بالای ورق باشد вверху، در پایان ورق باشد внизу و اگر در بین ورق باشد наполях وریانت داده می شود. ما انتخاب میکنیم внизу страницы و از заготовкаҳои тайёр интихоб мекунем простой ду ба кнопки чап. чун инро интихоб кардем, дар поёни коғази мо пайдо шуд рақами гӯем саҳифа. барои баромадани аз ин режим, яъне мо дар режими калон титул қарор дорем, метавонем закрит окно кунем ва чун мебинем дар поён ҳаст номери страница, лекин мо онро дигар карда наметавонем. агар мо онро дигар кардани хоҳем, метавонем бо двойной шалчок инҷо ворид шавем, бо ду пахш кардани мушка ва инро дигар кунем. закрити окно ва барои боварӣ ҳосил намудан биёед Ctrl Enter ро пахш мекунем. Ctrl ва Enter. ана ин дуюми варақи мо ва чун мебинед дар варақи дуюми мо низ номери саҳифа ҷой дорад.